So today, ubanin ninyo magbuhat og third baby. Ay, dili day. Hello mga ka-Jamson! Halata ra ba kaayo na super happy ra kay ko? So mao to kay anniversary man ni namo na nabuk mi sa Davao with my palalabs. So pinakauna namong gibuhat, syempre mukaon kay mukbang girl man gyud iyang naasawa. Diri mi nangaon sa Lemongrass Agdao and daghan ni silang branch diri sa Davao. Diri ra mi nangaon kay medyo mas duol siya. Bali magbuhat ra kog separate vlog ani, maghisgot lang ko gamay. So diri syempre eat all you can, drink all you can na sad, naka-separate ang pork area, tapos na chicken tinola. And amazing kaayo, kay daghan kaayo silang sudan ay. And naapod sila pasta like carbonara and spaghetti. Dayon kanina area diri tanan kay non-pork ni sila. So kung dili mo gakaon og pork, pwede gyud kaayo mo diri ay, daghan kay kapilian. Unya daghan pud kaayo silang mga sweets diri ay, wala gyud gitipid. Akong ganahan diri na section kay ilang maha. Napoy suka na halang, naay kinilaw, naay panghalo-halo, and pang salad-sad. So kung pangutanon ko ninyo kung sulit ra ba, sulit ra gyud kaayo kay basta daghan kay kagapilian. Namgutoy one time sa Manila ang nangaon mi og eat all you can bunyo. Mahal gyud kaayo siya unya among nakaon kay adobo ra gyud guys kay halos pork og seafoods ang ilang gina-serve unya. Dili man gyud kay mihilig ana no, di man mi mangaon ana. So mao to. Unya dapat ingon ani gyud ka sweet kay syempre anniversary good. Basta kay pag abot namo diri gutom kaayo mi unya pag kuan katong pagpanguli na namo kay mura nagyog mabuto akong tiyan, halos dili na gyud masirado ang ako ang kuan ay sayal. Basta make sure lang na kung muanhi mo diri dapat gutom gyud kaayo mo kanang murag mangaon na gud mog tao sa inyong kagutom. And next stop namo nangadto mi diri sa Mercy Institute Clinic kay magkuan ba mi unya ani no nya basig mahurot na gyud ang buksa kung bana. Free consultation lang daay ni siya. So kung magpabook mo og appointment, free lang inyong consultation nya. Kamo nay bahala kung mukuha mo sa ilang package. Unya pagkagabi nangaon dayon mi diri sa Rojas Night Market, daghan jud kay kapilian nya. Akong na-appreciate diri no kay wise kaayo ang marketing strategy nila. Kay mag-entrance ka diri sa Ateneo, ang exit nila naa dito sa pinakatumoy. So daghan jud kay kag maagyan nya. Posible gyud nga makagasto ka sa kalami o sa kadaghan nga mga variation sa food gyud. Among napalit ra gyud kay medyo busog man gyud mi kaning avocado smoothie, tapos nagpalit pud mi og kanang isaw god kay labi mo gud ikaw isaw. Unya fast forward na ta pagkaugma alang na mag-ignon ta mo sa nahitabo pagkagabi no. Syempre ang highlight na to sa among anniversary. Ani diri na nami sa SM nagpalit mi sa among favorite bread. Ayo na gyud mo katingala anong nitambok gyud ko. Kay praise God kaayo guys, palangga gyud ko sa akong bana. If there's one thing that I'm grateful for in my life today, kana yung gihatagan gyud ko niya og loving husband. And nagpalit na sad kog sandal guys, kay murag 2 years ago na siguro ko nakapalit og sandal kay kung dili guba akong sandal, dili man gyud ko mopalit og bag-o. Well, dili gyud kay ko materialistic guys, pero gibawi gyud kay hingaon kaayo ko karon. Mao nang mga girls, kung dili mo palangga sa inyong mga partner, ayaw gyud mo pagstay. Napa ko'y nabasahan guys na you can't expect something from a man who is not ready to give. And this wraps up our first anniversary date na kami ra gyud duha. Thank you for watching guys. Amping.